Okay. So, habis kita punya revision dalam yang chapter-chapter sebelum ni. Okay, so daripada yang kita tengok yang kita dah belajar pada chapter-chapter sebelum ni, itu yang akan membentuk kepada kita punya processor. So, saya akan terangkan tentang stages kat dalam kita punya processor. Okay, yang mana saya nak terangkan pasal data path ni nanti. Okay, and then saya akan terangkan data path instruction walkthrough untuk R-type dan juga I-type. Okay. And then lagi satu adalah apa kaitan antara data path and control. Okay. So remember the components inside our computer. Okay. We have 5 components within our computer yang mana dalam processor ada control dengan data path. And then kita ada memory. Okay. So memory where we have a segment of a passive one, and also where programs or data live when running. Okay, yang mana bila kita run coding kita tu, okay, sometimes kita akan move up and down, yang mana kita akan load kita punya program dan juga kita punya data variable dekat dalam tu. Okay, and then another part adalah devices, yang mana kita ada input and also output. Okay, input and output. Okay, so input can be a keyboard, your mouse or your disk. Okay, disk ni maksudnya kita kata hard disk kita tak consider dia sebagai memory. Dia consider sebagai input and output sebenarnya. Okay, so where programs or data live when not running. Okay, bila kita jadikan dia storage is part of input and output. Okay, disk ni kita consider sebagai storage of input and output. Okay, and then another type of devices are what we call as output, yang mana dia adalah display ataupun printer ataupun program yang kita save balik semula. So itu adalah yang kita panggil sebagai output lah. Okay, so kita ada 5 je komponen dekat dalam komputer kita ni. Okay, so saya nak terangkan pasal yang CPU tu sahaja. So dekat dalam CPU, okay, kita ada processor kan. So the active part of the computer that does all the work, okay, is what we call as a processor. Okay, ataupun nama lain dia adalah CPU. Okay, Central Processing Unit. Yang mana dia buat data manipulation and also decision making. So dekat dalam processor, kita ada data path dan juga control. Yang mana data path ni is what is a portion of the processor that contains hardware necessary to perform operations required by the processor. So processor ni contains a lot of elements dekat dalam tu, tapi tak semua kita guna. Okay, tak semua kita guna disebabkan we have different operation. Okay, we have different operation. So that's why kita panggil data path tu adalah the portion of the processor ataupun kita hardware that is needed to perform operation required. Okay, so that's why dia panggil the brawn. Brawn tu kalau awak translate maksudnya otot. Kita panggil tu kan, otot ataupun kita kata anggota yang membuat kerja tu. Okay, control pula is a portion of the processor also in the hardware. Okay, dia hardware juga to determine dia punya control tu macam mana. That tells the data path what needs to be done. Okay, what needs to be done, dia macam dia punya brain kat situ. Brain tu maksudnya dia determine kalau kita add tang mana hardware tu, dia kena bagi tahu hardware mana yang kena buat operation add tu. So tu maksud control. Dia macam awak punya remote control. Kalau saya nak tekan Netflix, so button mana saya kena tekan? So itu adalah kerja control kita panggil. So that's what we call as the brain. Okay. So the problem is that bila kita nak start dengan data path tu, okay, so a single atomic block that execute an instruction. So kita ada ADD, kita kata tu, register 10, register 8, register 9 lah katakan contoh kan. So bila kita run this one instruction, kita kata execute an instruction. Bila kita nak execute an instruction ni kan, so we have to perform all necessary operations
beginning with fetching the instruction, okay, would be too bulky and inefficient. Okay, inefficient. Maksudnya, okay, kalau lah katakan saya nak buat add register 10, register 8 dengan register 9, saya kena start fetch the instruction dulu. Kemudian ada beberapa lagi step-step yang saya kena buat, akhirnya baru saya add. Dan kemudian kalau saya add, saya kena tambahkan register content dalam register 8 dengan register 9, kita tambah. Kemudian save dalam register 10. So semuanya saya kena buat dalam one single atomic block. So meaning that kalau semua tu kita buat sekali harung, dia akan jadi terlampau besar, kita kata too bulky and also inefficient. Okay, so the solution is that we break up the process of executing an instruction into stages. And then connect the stages to create the whole data path. Okay, so kenapa kita buat macam tu? Bila kita set a smaller stages, it is easier to design our data path and easy to optimize, meaning that we can change one stage without touching the others. So kita satu single instruction ni, kita akan pecahkan kepada beberapa stages ataupun kita kata steps. Okay, step-step yang kita perlu buat sebelum kita nak completekan satu instruction tu. Okay. So there are 5 stages dalam data path. Okay, walaupun dekat dalam lab module dibagi 3 kan. Okay, so actually lagi kecil kita buat, maksudnya lagi maksudnya macam lagi simple kita punya hardware design kita. Macam tu. So bila dia buat yang paling optimum, dia kata stage ni ada 5. Kadang-kadang ada tu stage tu 6 seperti macam tu kan. So it depends. Okay, it depends. So disebabkan kita follow ada satu textbook tu, so dia pakai 5, so kita pakai 5 lah. So stage pertama saya colourkan biru, yang mana ini adalah instruction fetch. Stage kedua adalah instruction decode. Stage ketiga yang mana kita process it, ALU. Okay, dekat dalam ALU, Arithmetic Logic Unit. Stage keempat, memory access. Dan stage kelima adalah what we call as register write. Okay. So, I will explain you in detail what are the stages ni. There is a wide variety of MIP instruction. So, what general step do they have in common? Okay, so all of them have one common thing. Yang mana stage pertama tu dia sentiasa kita akan fetch the instruction. So, no matter what the instruction, the 32-bit instruction word must first be fetched. Okay, underline that. Maksudnya, setiap kali kita nak execute satu instruction tu, kita kena fetch dia dulu. Okay, must be fetched from the memory. Okay, from the memory. So, in this case, we fetch it from the cache. Okay, so nanti masuk dekat dalam chapter memory hierarchy tu, nanti awak akan faham apa step-step yang seterusnya lah. So, in this data path, instruction sentiasa fetch daripada, maksudnya kita akan ambil daripada cache. Okay. Also, this is where we increment PC. Okay. Content dalam PC ni, content dalam PC adalah memory address. Okay. Memory address yang mana memory address untuk instruction. Okay. So, dia akan fetch instruction menggunakan content daripada PC. So, kalau currently dia dah fetch satu instruction, so dalam stage 1 ni, selepas dia dah fetch instruction ni, katakan dia dah fetch satu instruction, selepas tu adalah dia kena add PC tambah 4. 4 tu bermaksud 4 byte. Okay, so bila PC tambah 4 bermaksud kita akan fetch lagi satu instruction. Dia awaiting lah kita panggil. So they will wait, the PC will wait to fetch another instruction. Okay, so that's why dia akan tambah 4 to point to the next instruction. Okay, and then stage 2. Stage 2 kita panggil sebagai instruction decode. Upon fetching the instruction, we next gather data from the field where we decode all necessary instruction data. So this is another similar stages for all instruction. So
semua instruction akan guna stage 2 ni juga. Dia akan follow stage 2 ni juga. Okay, so first adalah dia akan read opcode. Dia akan baca dulu opcode to determine the instruction type. Okay, instruction type tu sama ada dia adakah R atau I ataupun J. So dia kena determine dulu, and also the field length. Okay, the field length. And then second, read in data from all necessary registers. Okay, from all necessary registers. So kalau untuk add dia akan baca 2 register. Add I dia akan baca 1 register. Untuk jump tak ada baca apa-apa. Okay, so it depends on the opcode no. Okay, depends bila dia selepas dia baca opcode, dia akan determine the type of format, instruction format. Okay, so barulah dia akan determine sama ada kita nak baca 2 registers ke, 1 register ke, ataupun tak baca langsung apa-apa register. So itu adalah stage kedua. Okay, stage ketiga. So once kita dah determine yang operation tu apa yang kita nak buat, so barulah dekat stage 3 ni kita akan execute. So the real work of most instruction is done here. Sama ada kita nak buat arithmetic, sama ada kita tambah, tolak, kali, bahagi, ataupun kita akan shift, ataupun kita akan buat logic AND, I, OR, macam tu, XOR, okay, NOT, okay, ataupun kita buat comparison, adakah lebih kecil, adakah sama, adakah lebih besar, macam tu, set less than tu lah. Okay, so ada satu lagi instruction yang kita panggil sebagai load word dengan store. Okay, load word, macam mana lah load word dengan store word? Dia tak ada operation arithmetic ke apa ke, dia cuma kita nak access memory. Okay, load word dengan store word kena access memory. Remember the bracket tu kan? So the address we are accessing in the memory is the value inside the base register. So in this case ni contoh ni load word register T0. Kemudian ni adalah immediate kita ataupun kita kata offset kita 40 macam tu kan. Dan kita akan refer memory tu menggunakan base register T1. So, value dekat dalam T1 ni adalah memory address. Okay, memory address. Okay, kemudian tambah plus, dia kata. Tambah dengan 40, yang ni pula refer kepada offset kita. So, kita akan dapat the target address. Okay, target address that we want to access. Okay. So plus dekat sini adalah kita calculate the memory tu. So bila kita nak calculate the target address dekat dalam memory, so addition tu kita akan kira juga dekat dalam stage 3 ni juga. Okay. So so anything kita akan refer jugalah dekat dalam ALU tu nanti. Okay. And then stage keempat adalah kita panggil sebagai memory access. Okay, nampak tak saya underline tu? So actually only the load and store instruction sahaja yang akan gunakan stage 4 ni. Okay, load and store instruction will access, okay, ataupun kita kata do anything during this stage. The others remain idle during this stage or skip it altogether. So since this instruction have a unique step, we need this extra stage to account for them. Okay, so as a result of the cache system, so this stage is expected to be fast. Okay, so dia akan consider bila kita nak buat load word and store word, kita kan load word register, T0 So load word register T0, 40, kemudian register T1 katakan macam tu kan. So dia akan consider yang memory ni adalah daripada cache. Okay, so bila daripada cache, dia akan expect dia boleh siapkan dengan cepat. Macam tu. Okay, so ini adalah stage 4. So do remember, only load word and store word yang akan ada stage 4 ni. Alright. Okay.
So last stage adalah kita panggil sebagai register write. So most instructions write the result of some computation into a register. For example, kalau kita gunakan arithmetic, add, sum, multiply, division, okay, shift, logical, and semua load dengan SLT semua tu, dia ada, kita akan tulis balik result tu dekat dalam satu register. Tu yang dia kata write the result tu. Okay, write the result into a register. Okay. So, bila kita tulis dekat dalam register, contoh ADD, register 10, register 11, register 12. Katalah saya buat macam tu kan. So, bermaksud, ni RD kita. Ni adalah RD. So, kita akan tulis balik result tu dekat dalam register 10. So, stage 5 ni kita akan pakai. Okay, we will enable the stage 5 ni lah. So akan ada operasi dekat dalam stage 5 ni. So what about store, branches and jump? Okay, what about store, branches and jump? So kalau store, kita store word kan. Maknanya kita tak tulis apa-apa dekat dalam register. Branches ni pun sama. Branches, kita cuma compare antara register dan kemudian kita nak pergi kepada certain label. Jump ni pula, kita tak test apa-apa, kita terus jump pada certain instruction. Bermakna kita tak tulis apa-apa, we don't write anything into register. Okay, bila kita buat operasi ni kan. Okay, so bila jadi macam tu, stage 5 ni kita akan tulis idle. Okay, this remain idle during this 5th stage or skip it all together. Okay. So biasanya kita akan tulis idle lah dekat dalam stages ni. Okay. So ni tak ada dekat dalam buku nota kan. Actually I want to improve the your understanding, okay, about the data path tu. So I'm using a block diagram lah. Okay. So block diagram yang mana kita ada PC, kita ada instruction memory, kita ada registers, kita ada ALU dan juga kita ada data memory. Walaupun ada dua memory kat sini, satu instruction, satu data memory. Actually kalau tengok dekat dalam processor, okay, dalam processor core ada dua jenis cache. Satu adalah untuk instruction, okay, satu adalah untuk instruction cache, satu lagi adalah untuk data cache. Okay, so they are referring to a different type of cache lah, tapi still cache. Still cache dekat dalam core kita tu lah. Okay, so ini adalah block bermaksud kalaulah saya tunjuk yang real punya. So yang ni, sorry sebelum kita nak tunjuk yang real tu saya tunjukkan. Okay, yang mana yang ada stage 1 tu lah. Okay, stage 1 adalah instruction fetch, yang mana PC akan fetch the instruction to the instruction memory. Kemudian selepas kita fetch the instruction from the memory, kita akan pass to the registers. Okay, kita akan try to decode. Okay, we will try to decode the registers and read the content. Okay, and read the content. Okay, and then next adalah kita akan execute. Okay, execute adalah within the stages dekat dalam ALU. And then next adalah memory, yang mana kalau kita buat load and store, kita akan cuba access dalam data memory kita. So data memory kita adalah dekat dalam cache. Okay, so either we try to load from the memory ataupun kita tulis dekat dalam memory. Kita kata macam tu So dia mesti dekat dalam stages memory. Last sekali adalah register write. Kalau tengok kat sini register write, dia start daripada luar daripada data memory tu and then patah balik ke registers. So that's why stages warna ungu ni dia macam tersasar daripada time frame ni lah maksudnya. Okay. So ini adalah complete set of a MIPS architecture. Kalau siapa-siapa buka dekat dalam awak punya lecture module tu, it's kind of serabut macam ni. So saya tak nak awak serabut. Okay.
So inilah rupanya macam mana Miss architecture untuk prosesor awak ni satu core dekat dalam ni je semata-mata. Okay. Dan ini adalah macam mana saya divide ataupun saya pecahkan mengikut stages. Stages 1 instruction fetch macam dekat daripada PC sampai ke instruction memory ni. Kemudian decode adalah daripada instruction memory kita pecahkan dan masuk ke dalam registers. Kemudian pergi kepada control dan juga ALU control. Macam tu. That is the decode punya lah. And then baru kita execute. Kemudian memory dan last kali adalah register write. So do note that I put a multiplexer dekat sini. Dia orang design the multiplexer tu dekat mana, awak akan perasan this is the data selector. We call it as a data selector. Okay.